Shalom ma hubat tahaganu seksi bapa gapes ka banjai kota ijape hita marianan. Badi Purginon ibain hita ma pertongguanta secara online. Sebelum ni hanami pengurus mengindo maaf hubat tahaganu halani sopat 3 bulan hita lang mengadukun pertongguan. Halani situasi pandemi COVID-19 na melanda negara ta. Jadi Arab uhur nami saling mendukung mahita bani horjaon hanjon hudatas. Horas mahubat taganu iri-kiri kita ma ibagas uhurta. Sonari ipuka kita ma kebaktianta. Buka hitama kebaktian partongguata ase pasisir hitama dirita. Ibagas goran ni na ibata baba pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Tengerma uhurmu bani Jahuba humbanikok ni uhurmu. Ulang maho marpangun sandean bani pikiranmu sendiri. Bani haganuk dalanmu, ingat ma ia, jadi ia ma papitor dalanmu. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, paridok ni uhur na tarsulur. Bani panorang on, roh doha nami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangap kon ham. Ay botohan nami, hamdo harohan ni haganup na perluban nami. Hamdo si madahan nami, anjaha pita hubamu dohan nami marsombah. Iha perluhon hanami do mangindahi harajonmu apa hapitoran ni. Halani abirehama gogo huban nami, lahu patalukon hanami, tetap marparsauran hubamu. Urupiham mahomahan nami, asedihut hanami jupahan haluahon, apa haguluhan in. Amin. Mandoding maita, humbani haleluya nomor sada, ayat sada tambah ayat 2. Dun 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 dun. Jehovah sihol puzionku, ai hamdonai batasi topaau, sai suruh tonduimu hubaku, mengajar au mamuji goranmu, marhitei Yesus anakmu, asediar dodingku hubamu, bai anakmu bobahonau, asebamu iboban au homa, sorap kontonduimu hubaku, manogu au bai dalan na torsa, asetong tonggok damai uhurhin, jana mesek mamuji goranmu. Sonari das mahita membaca permahan nama dear. Balosta. Siholma marhite horja nama dear pasipon nasyam haoton ni halak na hurang uhur. Tersurat mai bai sada Petrus ayat 2. Sada Petrus 2 ayat 15. Anggo haoton ni halak na hurang uhur ibalo sihita homa marhite hata atap pembahenan na patuduhkon hurang ni uhur. Terjadi ma pertinggilan, hageoron, habadoron, pakon murid ni uhur. Songon apui na pajupah pakon minak, garama. Marhite sikap tanasonon lang moru hauto on ni halak na uhurang uhur, tapi lambin bagas nido
lambin hengkeng ni. Jalan keluar humbani persoalan lang dapot. Anggo ibalosi hita marhitay hata na diar ralang boy tarjalosi. Anggo sunahado sikap humbatta na iursuhkon na bata marimbang halak na hurang uhur. Na bata mangharusuhkon asihatoon ni ay ipasip hita. Tahan emosi, jangan terpancing. Sip mahita, tapi lang sip na manadikkon, lang sip manundalhon, tapi sip na marpambahen. Pambayanan ay mamarhitay horja na madear. Hahonaan ni terlebih hubani halak na hurang uhur ay. Horja na madear ay mabalosta mangimbang haoton ni, anjaha ay mahoma ambilanta mangimbang hurang ni uhur ni. Songon bapa na mengajari anak ni na hurang marpambotoh marhite sada contoh atap pambenan na madear, sunay masih horjononta mangimbang haoton ni halak na hurang uhur, anjaha andohar marhite ay dapot si perlajaran humbani haoton ni na makorhon amubahon. Porja na madear ay maambilan tang si jengesan. Ulat jay madas ni martonggo mahita. Ham Tuhan na bata lang adong gogoh nami anjaha lang dong uhur nami makorjahon na madear marhite diri nami. Pergogoy ham mahanami ase marhite horja na madear in lambir marsangap guranmu. Amin. Mendodeng hita use Humbani Haleluya nomor 252 ayat 1 tambah ayat 2. Sonang ilambung Jesus, sonang narohujit, ulang beho mabiar, lau mga yakin. Say idilohon Jesus, irikon malaaw, tadikon hagulapan, jana posiyaw. Sonang ilambung Jesus, sonang narohujin, ulang beho mabiar, lau mga yakin. Sonang ilambung Jesus, rupi talau hujin, iya nanatar sulur, doi lambung niin. Doma sirsir itagang, aso nangantain, ase marhasonangan, narohu Jesusin, sonang ilambung Jesus, rupi talau hujin, iya nanatar sulur, doi lambung niin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan na tongtong pasadahon hanami AGP tetap OP lewat media online. Sihol hanami manangin hatamu marhite honi pertupuanon, ajari hama hanami marhite tundumain. Marhite Yesus hanami martonggo. Amin. Ya, horas mahubatta. Bahan peata sadarion aima na tertulis sumbani suratnya Apostel Paulus bani Kuria Galatia bindu tolu
ayat sada das kubani ayat 10 sada. Ase nabasahon hubat ta haganukan tani. Hapursayaon do nama mituri jolma sedo nama kurjahon titah. Nasyam halak Galatia na sumaruhur ise do naman durmay nasyam ay domma pala tergambar bani panonggor nasyam Jesus na tersilang in. Pitahon sihol botohon ku humbani nasyam humbani horjatita do ijalo nasyam tunduin atap humbani ambilan hapursayaon. Sonin ma hape nasyam moto ibagas tonduy do ipukah nasyam hape sonari ibagas daging do pangujingini ibahe nasyam. Mitorsoya ma panarono nasyam nabuin anggo tongon soya-soya. Ia namambere tonduin bani nasyam anjahan nama korjahon hagogohon ibagas nasyam ay sonaha marhite horjatita atap marhite ambilan hapursayaon doin. Songon si Abraham porsaya do ia bani naibata jadi aido ihira gabe jadi aido ihira bani gabe hapituronni. Ase botoh nasyam halak na porsaya aido anak ni si Abraham. Surat impe do mai botohinan pabua marhite hapursayaon do pitor ni naibata si paju begu-begu. Gabe ibaritahon do hubani si Abraham. Marhite hodo pasu-pasuon haganuk bangsa. Ase halak na porsaya indo ipasu-pasu rapa kon si Abraham na porsayain. Ay haganup halak na siol manggolu kumbani na makorjahon titah ikuasay papa do ay tarsurat do. Kona papa do ganup na sototap ibagas haganup na tarsurat ibagas buku tutahin. Ase ihorjahon ay. Tapi torang do pabuaseng adong napitor ilobin ni bata baheno ni titain ay parpitor humbani hapursayaon do na manggolu. Amen singan jay madasni. Ya horas bata haganupan bapa. Bahan piat taon mangajarhon hubata bahasa memang pamitorion pitah halani hapursayaon ubani Jesus. Pamitorion sedo dapat kita halani kehebatan barang pambahinata. Tapi pamitorion ni jolma aima halani hapursayaon. Aima nasihol ipatakas apostol Paulus hubani kuria Galatia age hubata sadarion tene. Nasyama soman dong sada cerita sunon. Adong mas sada anak jalanan na somal mangindo-indo di pinggir ni dalan. Dakdanakon hira-hira itoruh ni usia 7 tahun hutoruh pe sunai. Tiap hari mangindo-indo anggodong motor na lewat ijalo. Dapot si maduit baru boy ia mangan. Anjaha modem ikolong jembatan kadang-kadang. Rado huma iteras ni halak ia modem. Ija gulap nyari. Ijai mah huma ia terpodem. Langa dong orang tuani naboto ija. Kalaniai boy guranon sebagai anak jalanan atau anak yatim piatu dudak danakon. Sadapan orang adong masada keluarga nagatima pardiatehon dak danakon natongon lape dong niombah ni. Halani ai sepakat masih dia ase iain atau iakat sedia mara anak jalanan gabi niombah ni. Halani domu duriah ni sedia itu gumatongon dak danak ai ibuan hurumah ni anjaha ipatugah auma hanami magabe bapa pakon inang musonari nama sarihon kehidupanmu. Ahana ibutuhkon
ipasirsir hanami habenipan. So naima persahapan ni sedia bani panorang ai anjaha setuju dohoma dakdanak aitene. Halani doma iakat ia gabe niomba i rumah ai tongon iboli ma bajuni na baru iboli sipatuni anjaha ipasikolahkon. Marsikolah ma ia tiap hari anjaha mendapat pelajaran ma ia tene. Ibagas rumah ni itonga-tonga ni rumah na Bayu sebagai orang tua angkat ni nanokan ai adong dohoma nagabe kewajiban ni aima disuruh mangurupi somal doai puri diri pe rumah orang tua diri manapu do ma diri manuci piring. Artinya hal-hal na biasa nih horjahon na rumah tangga tene. Mulak sekolah adong matong horjani tak mengurupi orang tua niai menyapu mencuci piring pakona legan segala macam. Sonai ma terus merdalan kehidupan ni sigalup hari anjaha baru ope 3 bulan muncul ma ibagas pikiran ni. Yah, so naturik tu di rumahon manapu diri mencuci piring masikolah diri ya tur adong PR adong on so nakaburatan ma iya alanyai iputuskon ma ase litun usehun rumah ai anjaha itadikon matongan rumah ai. Nah sama soman gambaran ai boy mangurupi hita laho memahami teks on na ija Apostol Paulus makatahon halak Galatia ay ma halak na sumaruhur. Masih tahun halak na sumaruhur, halani seharusnya sedia doma dapotan pembaharuan hidup. Ipabayu halani doma yakat sedia gabe anak ni Tuhan, anak ni Kristus. Sebagai anak-anak Allah, tentu lang talukbe namin sedia mulak usehubani kehidupan na lama. Halani anggo adong sahalak mulak usehubani kehidupan na lama ni berarti nasarupa doai halak na bodoh. Songon nok kanayai niombah na yakat gabi niombah ni ai doma adong status baru ni sebagai niombah hitung-hitungan di keluarga, tetapi ia kembali kepada kehidupan lamanya. Ya. Di kebodohan ni halak Galatia na isobut naso maruhur ai sasitong ni sedo masalah intelektual, tetapi adalah masalah iman. Paulus sihol makatahon hapor sayon ni sedia nagalek na urah use porsaya hubani kehidupan lama ay ma marhiteihon ni titah na urah use tercuci otak ni marhiteihon ni pemahaman ipitori marhitei titah padahal marhitei Yesus Kristus doma ipaluah kita alanyai sedo marhitei pambahinanta doma isalosehon Kristus ay do siya taon ni John ay doma pala tergambar bani panunggur na siyam Yesus na tersilang ini. Seharusnya mereka sadar bahwasanya Yesus na dok tersilang ay paluah kun si dia. John homa Apostol Paulus ay paingat kon. Sunaha halak Galatia ay terpengaruh hubani kehidupan na lama.
Sama soman mungkin doho masonai terjadi bani kehidupan tatene. Hita nado pinaluan ni Kristus tardi di hubagas goran ni bata bapa anak pakontundina pasing yakat gabe anak ni tapi rado huma madabu kita hubani goluh atau pola hidup na lama. Halak nado yakat gabe anak sing terbain lang manindong do kewajiban. Halak na do ipitori marhitei hon ni hapor sayaon sing terbain lang maningon mangihut do huma hawajiban. Hawajibannya ay ma tetap pataridahkon gaya hidup halak na porsaya. Ay mana iya tahun Apostol Paulus pataridahkon goluh na porsaya. Sedo justru mulak hubani kehidupan na lama. Halani marhiteihon ni namatay Kristus anjaha mamorsan haganupan dosata marhitei ay mahita ipitori. Haporsayon tahu bani Jesus gabe pamitorion ma hubatay. Lanya sedo marhitehon ni kemampuan ta. Anggo ni anak Galatia namulak bani kehidupan lamay halani titah do asiboy malua. Tapi lang kita halani hidup nihur ni bata naraay iya matay bani hay parsilang halani ay do ase malua kita. Ay mana terjadi itong-tongah ni kehidupan jemaat Galatia panorangai. Adong guru-guru Yahudi use na mengacauhon pemberitaan Injil na dop ipukah Apostol Paulus. Naija ipaksa adong use songon nalama adong acara sunat makorjahon titah ijon ma Paulus sihol patorangkon pemahaman ni sidea pasal pemberitaan. Igambarhon Apostol Paulus do tokoh atau sosok na gabe gambaran bani pamitorion ay mamarhitei kehidupan ni si Abraham. Abraham ihatahon bahwa iya pe ipitori halani hapor sayaon nido. Ipitori halani hapor sayaon nido. Sedo halani pambahenan. Sedo halani hajaguan ni. Marhiti hapor sayaon do pitoro ni na ibatasi pajubegu-begu gabe ibaritahon do ubani si Abraham marhiti hodo pasu-pasuon haganup bangsa. Gusto na siya masuman. Anggo halani hapor sayaon do ipitori hita lantas apakah perbuatan baik tidak perlu? Pambahenan nama dia lang perlu langsung na ito. Sedo nalaho makatahon lang perlu horja nama dia lang perlu hita marpambahenan na baik dibanding kehidupan taon. Tapi ia laho menegaskan lang adong hubungan ni hapor sayaon hubani na ibata pakon makorjahon titah. Halani halak na makorjahon titah akan senantiasa hidup di bawah bayang-bayang maut. Lang minibani ayat 10. Hona papa do ganup na so tetap ibagas haganup na tersurat ibagas buku titahin. Asi ihorjahon ay. Tapi torang do pabuaseng dong na pitor iluwin bata baheno ni titah ay. Para pitor
humbani hapor sayaon do na manggolo. Halani ai hita ganupan hita ipitori sedo halani pambahenan na madiharta. Sedo halani ai. Tapi halani hapor sayaon tahubani Yesus Kristus. Halani ai mahita ipasito ipitori. Tapi iman hapor sayaon na matay pe lang boy humaay paluah kon hita. Halani ai iman juga hapor sayaon maningon manggoluh do. Marhitehon ni napaturut kon roh atap tonduy ay marforja ibagas kehidupan ta anjaha menghasilkan buah ni tonduy ay tene. Halani ay aha manabuy dah kita marhitehon ni ambilan on sangga na iparsilangkon Tuhan Yesus pakon hasoman ni adong do na isamping ni ihatahon Tuhan Yesus. Sa sitong ni sadarion rapakonaw maho iparadiso. Sa halak penjahat ay iselamatkan Tuhan Yesus sedo halani pambahenan ni na madihar. Tapi halani hapor sayaon ni hubani Yesus. Dingat kamaaw ang gudasma bani harajon mo. Iman ni aido jay naididah Tuhan Yesus tani. Tapi sing na mararti huma ase law mati hita ase baru pataridahkon iman ta. Ilang ay maksudnya tani. Tapi nalau patugahon ni jay ay bahasa iman do hapor sayon ta ay do naboy mamitori kita sedo halani pambahenan ta. Bani zaman ni Tuhan Yesus bahat do halak na mangihutkon si halani mujizat-mujizat na ibahen. Hape bani ujung ni sangka Yesus iparsilangkon itadikon. Sanggah ibahen Tuhan Yesus mujizat ia makatahon mungkin terpujilah Yesus. Tapi tangga iparsilangkon Yesus dihut do ia makatahon parsilangkon maiya. Kita ganupan halak perjahat na samping ni Tuhan Yesus ay boy persaya hubani Tuhan Yesus agi pesangga iparsilangkon niya. Tutu sedo halani mambahin alternatif ia bani panorang ay tapi dia melihat bahwasanya pitah Yesus ay da sana boy paluah konsi. Memang sing marhitehon ni kadang halani na iidah tapi hali pangarapan ta kani bani Heber 10 ayat sadia tahun dia hapor sayaon aima tenger niuhur bani siarap konon apa na mambahin turang pasal naso ni idah mambahin turang pasal naso ni idah agila pinaidah halani adong iman ta justru aido mambahin lihar use panonggor ta tene asa masoman hapor sayon tahu bani Yesus Kristus na gabi si paluah kita sitong-sitong boy menyelamatkan kita. Hapor sayon tahu bani Yesus Kristus sitong-sitong memberi haguluhan bata. Lanya hita ganupan. Marilah riap mahita. Itong-tongah ni kehidupan ta selaku nadop ipitori na ibata makorjahon segala nama dia ilu-ilu bini Tuhan. Mengasihi sesama. Bukanlah untuk supaya kita dibenarkan Tuhan. Mengurupi hasoman. Sedo ase ipitori na ibatahita. Memberi ucapan syukur. Sedo ase ipitori na ibatahita. Tapi marhitehon ni nadop ipitori na ibatahita horjaho kita mahaganupan sagala nama diar ay halani dumma ipasirsir bata haluahon aguluhan sa dokahan. Amin. Bertunggu kita. Terima kasih ma bamu Tuhan bani hatamu nadop ibereham huben nami sadarion
Ajari hamba tongtong kanami, ase marhapor sayaon hubamu. Sedo mengajamkan pembahinan nami, tapi hidup niuhur marhiti Yesus Kristus na doptar silang paluahkon hanami perdosa. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibagas Yesus Kristus Tuhan. Amin. Doding tause haleluya 337 ayat 1 tambah ayat 2. Sembaham Tuhan, tangihon au, sai uhurmu Tuhan, pasautam, sai lambin tambah ma, holongku hubamu, sai tambah ma, holong bamu, sanggah nakahou au, dahum bamu, sai ipindahi ham, jupaham au, halani in holong, do uhurhon bamu, sai tambah ma, holong bamu. Martong gumita. Puji-pujian pokok terima kasih sembahkan nami hubamu ada Tuhan na bata. Ala ni hidup pohon holong ni etemu oleh Tuhan, tongtong doa somanihan nami oleh Tuhan. Ay matupon nami oleh Tuhan, tupon seksi Bapa, pertemuan seksi Bapa oleh Tuhan. Nah, ya bang nami oleh Tuhan. 2 hari sebulan oleh Tuhan. Pam Tuhan ni batawa nami. Tongtong doa nami oleh Tuhan. Mga tahun terima kasih hubamu. Ija oleh Tuhan. Pani situasi nami nasunaron oleh Tuhan. Tongtong doa oleh Tuhan. Biar kami mendisehat oleh Tuhan. Sunai itu oleh Tuhan. Bani asupan nami oleh Tuhan. Agan seksi Bapa oleh Tuhan. Kuya kita sebut oleh Tuhan. Tunggu nami oleh Tuhan. Jape Marianan oleh Tuhan. Terkhusus oleh Tuhan. Amai humbani. Bapa sama saud parulian oleh Tuhan. Na tetap ibagas perawatan para medis oleh Tuhan. Takas turang butuh kamale Tuhan. Ibagas naburit do iya oleh Tuhan. Ibagas ay oleh Tuhan tungon nami do. Kasi podas malam tungon Bapa ay oleh Tuhan. Asiboy tungon nami rap. Bani ari-ari na oleh Tuhan. Nalahu mamuji pa kung pasangap ko ng kuran mo oleh Tuhan. So na itong oleh Tuhan bani ilang naman rawat sila Tuhan. Birham itong bani hasabaran oleh Tuhan. Nalahu man rawat Bapa ay oleh Tuhan. Kasi podas iya malam oleh Tuhan. Asiboy oleh Tuhan. Namangulaki korja aktivitasnya oleh Tuhan. Na rumban-rumban yang sukun oleh Tuhan. So na itong oleh Tuhan. Tiga-tiga kegiatan nami seksi Bapa oleh Tuhan. Edong kun narasihol edong kun nami oleh Tuhan. Aima kegiatan seksi Bapa resort tanggal 25 bulan 10 oleh Tuhan. Sonai homa oleh Tuhan. Minggu pesta seksi Bapa oleh Tuhan tanggal 8 November oleh Tuhan. Inpe oleh Tuhan. Manginduhan nami hubang oleh Tuhan. Asiham tutong oleh Tuhan na mangurupihan nami oleh Tuhan. Asaboy in oleh Tuhan torsaha ganun oleh Tuhan. Romban bani harus koni urmo oleh Tuhan. Sunai pilih Tuhan. Takas torang butuh kam. Mangaku parus na bagal nami manginduhamu. Asisalpuh nami. Asitaluptong hanami mencari pasu-pasu na siyol si biarmu. Bawa suruh nami oleh Tuhan. Marsada-sada oleh Tuhan. Terpuji termulia maguran mulai Tuhan. Dirhamat tunggu elek-elek nami marhite-hite guran ni napun Kristus Tuhan nami. Amin. Doding galangan ta haleluya 383
ayat sada. Marhitei dia tupa roh doa Tuhan mamboban buah ni horja nabi neremu Yesus jalo hamau bai hurang ni panurduku anju hamau. Ya, tutup kita ma ibadah tahun, partonggo mahita mangondoskan galangan tak. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inaguri atas, terima kasih apa puji-pujian mai sombah kon hanami hubamu, domma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juak-juakmu. Pargoboy hamma hanami mandalan kon in, bani goluh nami si genup hari, bani panorang on, yondos kon hanami madiri nami pakon pasu-pasu nadok bineremu benami. Nagabi galangan hatarima kasihon nami bamu. Say jalo anjaha pasu-pasu hamma galangan nami on, lahu pabulakon harajonmu, pakon pararatkon hatamu i dunia on. Nagabi hasangaponmu. Ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo, marhiti tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni hurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bere hamba bin nami sadaron haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan, paluwa hamba hanami kumbani pangago, ay hamdo si madaharajaun, pakon hagugohon, apa sangapon sa dokah ni. Amin. Jalo nasyama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. Hidup niuhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niati ni nebata Bapa, apa persaoran ni tondui napas sing makasomani nasyam aganutan. Amin. Oras mahubata. Shalom, kita haganuk Bapa na ijapi nasyam marianan. Ijon ibacaun hanami sebagai warta rencana kegiatan seksi Bapa ikurianta. Aimana parlobe roster kebaktian seksi Bapa untuk berikut ini ia dongkon secara streaming atau secara rekaman video. Nah menjabui sebagai tuan rumah untuk pertongguan ta Aima Bapak Felicia Girsang. Alamat Gang Tarigan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Isiarhon pukul 10 siahwib atap jam itu borngin. Paduahon Sioldo irencanahon bani tupuan Bapak Resort Kabanjahe. Aima kegiatan kebaktian lapangan di lokasi Desa Paropo pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Titik kumpul keberangkatan rombongan hita Bapak Jemaat Aima i halaman gereja di KPS Kabanjahe Kota pukul 8 WIB atau pagi hari. Nagabe biaya administrasi per peserta naman dihuti kegiatan lapangan sebesar 50.000 per orang. Dana on doma termasuk untuk kegiatan hiburan, biaya makan siang bersama, pakon biaya tempat lokasi acara. Patuluhon bani kegiatan pesta Minggu Bapa ilaksanahon pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 i Gereja Ta. Sanggah pelaksanaan kegiatan pesta Minggu Bapa adongdo beberapa kegiatan na ilaksanahon kita untuk pengumpulan dana kas seksi Bapa Aima. Na pertama, pengadaan pesanan dayok binatur dengan harga 250.000 per porsi. Paduahon, pengadaan kegiatan bajar na berupa panganon na hina sumba dengan harga 50.000 per porsi. Patuluhon, isediahon doholi blanko lelang gotong royong berhadiah. Amin, terima kasih. Sonaima
pembacaan warta rencana kegiatan seksi Bapak Ikuriatta, ando harma Tuhan Nemata memberi pasu-pasu ni pakon mempergugui hita haganuk. Terima kasih. Anggo sing Jehovah na pahuli rumah soya do si panukani. Anggo sing Jehovah na menramut kon huda soya